Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wananyasi wa Komoro. Wananyasi wa hule megohe Komoro hili walumdio. Mnangalia saloniyo ngasi place Genève. Place Nation, au droit de l'homme. Rija le 15 octobre, ça s'est rejé le 1er novembre. Et moi je suis alafu rahani jani sema hadisi yangu. Yemna nyungu ngupishio. Ukajana tiko présenté parti Rifait Komoro. Au cas secrétaire général Mohamed El Arif Saad et planning yahe kijamru swase unu lelo irudi tena lelo El Arif Saad rihanyi sa zenzia hedinsin rojina deina group deina wandondo jina watu tidunga na president Javan president Ahmed Wadan Mahmoud de accompagner ya plainte deina wandwa tsanu wanjie wabehe plainte e manifuta ni andisi kwezi wanama hammi hamshi hammu hamtiti azali geladimu wele wendo ngonzi mabahi hozonu wana nyasi wa Komoro wa loho ndani watu subuturongoa hozwanisi sirlo monze zempuza hatunga zendao zemaninga zendao ya energy ngero hao wona haya c'est data 2021 et Kinroume hakika Mungu démissionne. Awoti ya misia abo monsieur Azali Assoumani. Omsafara wale wa unu wa Genève. Kaula de Murjan Wenji au harmale gari alimwe mabisira kwa sawa. Changa wananyasi waru. A réseau personnel, les outils réseau personnel ou quand logique. Cha ngamjwao haina mnongondo kenge chef haina mnongondo kenge mhu abokade namna yo abazalina tokantia okazalinge dictateur banyunga mwanzo mke ma dictateur abusi pas la peine ndio pirare wania haki za kibinadamu omsafara unu kala dimu redungane na wanzwani wenji wa Javanu parce que zengwanari lo mizo ngari wania wanzwani wahunde haki yao wahunde haki yao wanzuani wahunde haki yao halafu badia garendo mbio 2021 nzuani warenge haki yao abukijela mbapa kemzuani ya doti ya harubati harumwe rezo sociaux au ya dwanzi handongo zomenance harumwe rezo sociaux parce que ngamshangazo wantu wankartuani ya mwali kartuani yengaziye shangari wanao nzuani ikakamtelemba bio kairini mwambieni ukana mnanze mfemfe mloni obwanzuani Chilonzwani pia doanzwani wala harimo rezo sociaux watoe mfemfa namdishie parce que ngari mani yao wakama tientere yonti pia kati ya nzwani kwa entra ndani baina mshie abunge kwezi sasa Javanu imanifunga ni 14h zihazita hizo zofanywa yabo shantu ko presente limone seni esha jana sibanu au kajuzi le 15 risibanu ribe plainte ngabwandu wa hatu au wandondo jina wambo kaizunda bukarja kejarengwa abungabo kanza limone sunuka yalelo serengwa et kale loze enfin faisait hanyu zila nazikaze kifu bale lo irengwa le ancien candidat à l'élection présidentielle président Waheri Rifait Komoro Ahmed Wadani ya balia de nondotsan wanjia kai deposit ababa hazindabu na zikihisa kwezi wananyeswa kwa hakika Mwenyezi Mungu nobanda wasuliwa narikubaliane dikana mondo mjima banga monao azalitoi katina mndu mwanzo wandu waleno wala wanangwanzo patu ba inshallah kwa tumanda mwili mkomori anza ya kensi ya ambe ukayaza lina roho auze ndonga zendo nai shikambilo ya rohe ekabinu roho evanu mkomoringo uro utione hari mwe mapicha evanu mkomoringo uro utione heze sura za haho mtumwelewani azali ha bloque ndalo Komori kama si mrongo owenji hawata prison sisi lo hunu à l'extérieur hari bloque kartu du Komori abari fungu tena yabo sito ko zikabani sonti
abonge nyondo ngo toina hemfe ya ukana mwende komori adi hodo tukatuju jwarije shara karnu jwarije au kabo nyiri jwakanyi madui ni mwanzori je komori sonzi jeson tipendera ke ndera do pasha moto sonzi yabo je komdani dandindo azalien rimbe nafasi de la ta 2030 impossible azali kanenda ta 2030 2021 kana tulia amwamo ngamomnikoni toma ukomsafara wa leo wodute mendoka ngani insha Allah taala abujabu na kemakini bazali kana urishida okaza linge mjima waete shale kalima langu la lelo amjibu amando njibu mwanama kiwangu au bani hangu Kumadi msaidie azali haunika voyage ula Addis Abeba mkanda mwanego ne dossier hiyo garijua dossier hiyo kayo ne dossier ya Salami au ka Salami hamziani kamno do fanya vote nzuani hata biltanzim kamno yundanzuani halafu mkahanza monese ukaya mumnenge mumte prison mumfunge nje mumduma msaidie yenda Addis Abeba kanga mona ola mndu andabo tola na risarele wa eje monsieur Azali Assoumani abonge umadi msaidie wende Addis Abeba wende ukaubala dossier azali wende washtaki wangu si mimi ranza personal deputy mdo ambassadeur dungana wakomori Pierre Javan union de l'opposition et société civile rikaujo Nations Unies bada wao henda Addis Abeba baturjo Nations Unies rimenye dossier waibeha Addis Abeba wambango ndo alekeze baturjo jarimenye abo hazinge jodo kandiyo amjudo tema pesa zanyu mweroha mwedamwe mwambazi ndabu zanyu bature roha rendare elekeza abungia wa salamu alaikum ali mwambio nukaya emanifutanu ngandisao banaba hainu 14h daburi ndisao shantu kanzani presenter ni moneseni ishatunga rajabanu abungia umadi msaidie nda unaona nyuho na mjie na mdonda hambabi mrenge mapisa hanyu bonzo mrenge shana mrenzi siensi tranquille monsieur kiki mtujale unga mjuko hambano ndinde robo kiki franchement sina ujonga mhambo ndinde robo kiki banazi shiwiza zishimwiza trésorier mwitamno kabati preuve yeseni mwitamno kabati preuve zayo hahaya mwitamno kabati mba preuve amwanzo mdo tunga mipango mweja mwebatsa wantu namrike hamba alibarile mwananyi nezindabu zanyu nende balanda bungujo tunazo kangani ngani mwambioni hele jina la hatu la union de l'opposition et société civile bari mwambioni kaya abanyu kama mbonyi donye komori fatusi donye komori shikam mfunguzi hanyo ndo loiho nyinyi kamno shindo rifungazi hanyo za hatu na sisi ndo lajala hanyo na sikano mfanya nikodeta ya mabunduki na ndini shado mtu anikistarabu au nyinga mwanzo mfanye kimvu watunga nzori fanye kistarabu limtowe basi hizo ni habari zangu na mimi nanyi abungewa na pesa wanu ngari njao harmu salama limoneseni manifu heli alio marhaba meji. Voilà, c'est la place de Nation. Là, c'est place des Nations. Voilà, c'est la place des Nations. Voilà. Voilà. Ça, c'est Ngachivanu. Voilà, place des Nations. Au manifuta la ndashi lahiri shahe masiwa yomane omdomzi mwavunziha iladishe siwasha maore emende miraruhimi ngazija nzuani mwali voilà ngarendono monesani ngardore monesani emanifalo wano parce que sinda sa sisi dirifanye manifu sha ngabo programu za nchi tano zifanywa manifu lelo wanudo wahandani wabilindasi rero habanu wabaki wararu wajuka huja. Voilà, il a des nyumba, il a des bureaux, il y a une Nations Unies, les drapeaux pièces là. Voilà. Voilà.
Voilà, hunu Genève. Nyumba yinu mna nyumba wa veri wa bleu hoi. Ila de tantia hatu joka hibua vanu rimoneseni zihazeli zilio. Voilà. Tasinga sivanu ngari tsengele yao rimonesani zihazeli zilio. Voilà. Waimushimiwa kauna mbanu wanzo ambi wako muri yabo bismillah. Ro harija. Kaujari one mbabi zono gojushira rifanya. Muhimu mitika ngazi ja juzitija. Sabuna haja tsoroha direct ja hunu. Juma madawla jirambe zoraona ritekeleze lone sababi emahoza rilona ao. Yo debaji wakanyo wewe au? Ndebaji. D'accord, ça yo debaji ondo wakaunjia wakobubehe wa Zerisala wakodugana wadani naam. Voilà, nika juma madawla ce dossier pia. Waeleza donc warika proposition ya ufanya buntiju donc wabodizora fanya hizo recommendations joka henda rera zi fanye ngazi ja wasaini mshiri fanye kazi ya lazima jo songeza ngazi ja maudu au yensi ya maudu wandu washida hunde tanafu ya uka mbatu sore ngaulo wajao hane ngafungwa jao kusabake constitution ya bali buntiju kami marhaba asante marhaba menji mshauza interview wana mna interview wanzo fanya banu kwazi wana mna interview wanzo fanya banu mara nzini we uke alezi yao ke alezi banu wanzo tudoni kabanu gari wasi washanga vune baridi ndoka basi baridi saboze nao enisa wana wako mori wa hudhuria mahala boso kajua saboze hata hunu ngamonao kahunu mahala wa baridi milima na jau chale obora jabanule jualita yabo ngewone saukanga botama harmensi sasa reje ibanu leo devant les Nations Unies et elle ira rengamia dikanga projet le 1er novembre Rijeri Shemeze akakarna ulemewa remeji Shemeze nionese dunia wajue zibiraho maswali yakomo gazi Juliani hao sha la dimardo zishaidiziza baini sari job zamba wandukwa na job zidi waza banga tuoka ushinzi wongo wa hatu keitsina hunu wala hunu ezembi kazna job triomphe botsiku la justice triomphera yo keitsina hunu wala aizo rireje Rijeri Shemezizi wananyasi waloshibani wafungwa injustement ezenda buzilio neze komploza ndabo songo pangwa ili wajwa warete wa wafungwa akanga jwa kwa regime ya kolonela zalika chwanza yuone Mungu ujoka na jik lende kiu umemengu zirambua aizo la dimari jebanu akabanda buzambishi hanao Rijeri Shemeze tena rizambe gadro hende mahala pia ija Genève inuka David Rijao kei pasare de New York ngadro henda kei pasare de Bruxelles ngadro henda kei pasare de Addis Abeba ngadro henda deheni mahala ye haki ijoka waniliwa gari joka yabo ngadro henda hata la dima et démocratie de l'information ayode yode bahati ya haikomo de demokrasia aka unafasia wakao mkomoria shindia jitamu ya chunguwe mdu ya tukahanza ya mnike ezi ya yendese yo dendu mokura ihunda almonhu wa haikomo ajo wakomori wazelewa nongo waziwanili yao na kamina ulemewa kumma kamina ulemewa gajowana hata ushenzi uparihani kama kwa inshallah wassalamu alaykum marhaba minji kwezi marhaba shukran marhaba sasa hapa tanti chunge wa hwao iwarjo ko deposer affaires za hatu mafoto ya wandu wakoza no wandu wa wafungwa
arjo monesani mafoto yao shabona tungubirare zunguliare monesani ze habari heli zilio mwanamsho hangu jiandoro ngomba bibanu wananyanyi wa mukamunde manu mwabiezo banu mna interview obdenge wadaka nzima mtojo ne sahili mwajabanu demana mwajaba kasirano kamjari suteno wandrahat sihat na muabulie Porque democratique, amen, sir, duel rongo, son, égalité. Marhaba, marhaba, marhaba. 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 Sasa nga sibanu, ngari mwone saoni, heli zinu heli zilio. Sasa nga sibanu, ngone mnanu ngwanzo ufanya interview wambie fami. Non, c'est une interview, on peut pas nisema ni la bonne journaliste. Là, j'attends que les gens... D'accord. D'accord. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Ça, c'est... Le rapport Zungulier. Ambassadeur, Non. c'est présent. Ngaone mnanu ngwanzo mbio wako muribanu. Ambio nungu walo kumuribanu. Assalamu alaikum. Si. Silo na nyani wa Komoro. Kwa shulaya. Rijia Genève. Ridenonce. Ohayatu jiro moyashio. Namzijoni wananya simlo Komoro nyotipia. Rammeramshe. Ramtuturamhu. Ukaya. Asila sinani. Darhuzoni hinyi. Darimfikia woni. Karanto wakato hatu. Nizi amali za hatu. Nowana hatu. Nizi wakati watu wantipajo kale lazima ke muhimu antipia. Hautomfikiriani. Hombe Mwenyezi Mungu nyeshi hawema inshallah. Hata Mwenyezi Mungu arualie ya amani, ya stabilite, ya intihad. Ya dua hatu nomba Mwenyezi Mungu. Doka Mwenyezi Mungu ya hifadhie ya population ya Komoro. Hauritole ya haina mdu dhalimu wa henti. Haina mdu fanyo makafa harmonyenti. Badala ya ramnika uaminifu. Na mahaba. Na nyanzo. Haba hatu ya bili. Ya Komori. Yunde esori yunde jina. Yunde bahatu yunde jina. Ya hanzana. Ya usaidiana. Ya development. Rajare tulaha mzetamu zidizo ntipia. Watomru hama. Watomru ntipia. Enam bezara kamje. Nije. Obunungulia. Watomru ntipia. Ulio hondani Komoro. Aulio bonze Komoro. Utuvumbu wa hayati ujiro wa hizani ratiro. Yejuze ezajiza hone nyasi wanzuani wajawara lohito walwaya utojua wangabi ujokawa na tutu walwaya ujokawa rozade walwaya ujokawa gabo mamilitari hafa ujokawa gabo sivili inosa walwaya wanruwa waranti fami waranti wana waranti amal warwa tumulo hata mbaba hadi ntuka ntipi wochu hayati wochu hayati wojarima ilokafa la Nigeria sotipia ngarimparanyi wa Komoro mlamwe mjuhe wakatenda hunu bawaka wananyanyi wengi walio hunu watawamsaidieni rijua dafe Komoro hatu ya bwana mwenye hatrahi wa mkataba ramnika wa aminifu rimseronti ruhunde dhamana wakairi ujohozana le population ya Komori hata iprene amani na wema na development kaunga Mwenyezi Mungu iprehani ngarimparanyi wa Komoro nyotipia hasulevma populaire mjuhe nyotipia Re e bwana wibonsi. Namashele yuka Tunisia nkozi zijiri. Namashele kaya Egypt nkozi zijiri. Namashele haina bani bonsi pia ukaya kaya population ijuha contre ye tyranny yabo wanunda ushindi. Shakana kiri na ponye mwanadamu washile wa wana na daula ya kamili ikawa ngio na bunduki oringoni ngewawa wana ngewawa ndoduhazi irengo ruwa kari bonsi pia wahenti ngotapirizo shawo nduwa hao marenda nani wa hifadhiwa. Abangi abo Komoro rija Genève lewo ngasi devant les Nations Unies ili dire dénoncer et makafa majiro ikao amnyadungawo ngamono mzima mtula hijani ndio Mwenyezi Mungu ushinzi muda haraka banu ya ukaya za election zilo za kishetwani zilo hotwani wa anzali Mwenyezi Mungu ajalie tiwasulia hapo yeye yarishishie yeye haraka banu Komoro de amani. Wassalamu alaikum. Alaikum salam. Assalamu alaikum washilizi wa Komori murishili yao suswani wa mwali
ngasivano akauja lawarangu pari wamina bakaratumani jiri dailie mwana wa Hamada mwenye lidailie na mwana Bakar Kasim maskini wanatawao warengwa watu wa Shivani Moroni wakazi wa Ndrabu ambari watia misumari tere zile Ndrabu na rihime sonsi pia wadaili wanatawao watole Shivani yayo maondo kikia wafanyiao wasirla wanyangu pari atarija huno Genevu ujaji shitaki inu marabini ujao shitaki wanatawao wabuliwe monsi walatede wao tu milibengeri ayo na iwandu wafungwa Sami na Salami na wabaki Fahami na wapengeri taili yao wandu watone Shivani meyo tihaki taili yao ya ukamba ze droit de l'homme zirespectewe Komoro. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Assalamu alaikum. Alaikum. Kwa leo ilawar mwaze tananta za Faransa riwasili Geneva. Arumale juba la udaidia za haki za kibinadamu. Aukaensi ya hatu diwa mahtut. Auka ziradio zizilwa wanadamu wazilwa kwa tujowonana na mdu ya ndorongoa wangwa utina haki yorongoa. Shatika anjana miyembavi wa Komori nongo nzima. Ukayabala Prezida Azali havotewa le 26 mai 2016. Wa Komori wa mdhaminishe Komori wa mrumu ya rume Komori ya wafanyie maisha hao ya warengeze maisha hao. Sha Prezida Azali haonoke kanduye kankuha nae rihundu le 30 juillet atsuwen kanduyo ambaneno wanruaniki wayo kana ushinda irwaye aboranzi le 30 juillet le katiba la mwe hansi halitsuwa hale hansi oka na vice president wende zao ba gouverneur yato wazi hakiza hao yabo wa Komori hesa waonesokaya kati president wa Komori shanga sina wanru ajima ujori rongolea abo wanru wabaki le mawakala ikawe mawakala wao waondo wanrule wo walo na haki wende se Komori engeri jota hema wakala wao warengeye nti wambie Azali ukaya warejeza ze dhamana osonmu wa Komori abokeru rejeyo hanyu ema wakala warengeye nti waendese watungue mrumwa jina awime aukawa fanya sharia proje ya sharia endo yanikiwe mawakala wanu idikawe proje ya sharia iyo abo yongiyo haramu auka mbukao harumano wa Komori le 30 juillet ambanti prezida yardiene yafanya sharia ya wambiala mawakala watu kaya auna mwende mwanike nikenaze haki pia nipange voti za maguverneri za prezida za madepite na yaboye kati dhamana wa daula auka dhamana ya haregezo wa Komori la zile 30 ewo ngenyi madhamana mawakala mwaruma nele wa Komori hojimifu hao ganyina jukumu kuu hosoni mwezi jo ufanishia harume sharia mwere wa weshoishi na nyo wa Komori hema bavu ya hatu sonti pia ngari jo humuzisani urumwa mwaramrugani izo mwafanya haukaheni zijo ujire Komori zijirawe Komori ranzile 30 juillet atarigeri wondo bandilo bani no usoni hiyo abwezo amana hiyo ketina wando kasi na nyuma wakala auka Rais Azali ranzile 30 juillet hatoa ila dhamana wa Komori wamru inge abwe kausta ikema wakala wajuhe wede waambie wasebeti salama wede wa heti Azali ya rejeyo hao wede warenge wa heti daula ipangishie namna rajina wanu wahundrenzia wanawahe Komori watanye bazima wa wakili mru ili warengeze Komori ya maudi sha Azali hatoa enguo yanikiwa na nyinga mrejei amrudin rejei mawakala walo harumale jumbela mawakala leo ngwa dhamana ya hezi jiro Komori ranzile 30 juillet hata leo nane nijo kujiri wasoni na weka warudi warwari ya sharia shasa
wamba azali wamru wojo ko fanya no gofa abongo haruma haramu woti pia awata wo wali haramu walu haramu ngawe peplo gejo wajua habari abamkazo yabo assalamu alaykum marhaba mmejikozi mmeshemidilati abutum abutum voilà, ngashamo ze préparation. Ngashamo ze préparation tsasinga sivanu. Mafoto tsayanu. Ondo rende sombiori tsahariwa libere. Waritwara nzipara atara wasulibanu. Reje Suisse, Place Nation, Armée droits de l'homme. Inde siège droits de l'homme. Voilà, on tsana tsawanu. Ngabo tsazinzika. Donc voilà, Shawanura Kabajai Sarakar Jumuni Sani Bandabar Kabajai Sazi Hazizahayo. Voilà, donc Tsasinga Sivanu, c'est exactement. Voilà, c'est la place. Voilà. Voilà, Tsasinga Sivanu. Voilà. Exactement. Kartiwasiche. Kartiwasiche duniani harumofanya maandamano ya udaize haki. Tsasinga Sivanu. Voilà. Voilà, protection, thème. Voilà. Exactement. Voilà, ces manifestations toujours. Voilà. C'est logique. C'est très logique. Voilà, monao, wano, ma hindou. Voilà. Voilà. Gassi Genève. Place des Nations. Haina mtu yangu ndo mbio aje vanu hautsahaze haki zaheze ntiza hao. Voilà, Place Nation Tsasinga Sivanu karna ula tata mnanu kutomjima umone sani gasi pre limone sinize nongopia zilio vanu. Voilà. Naoni mbaba tola Kiislamu ya kaza. Voilà. Voilà, Tsasinga Sivanu, Tsasi. Voilà. Ndazila juba rdingova Tsasi nuzija. Zindazila juba azalia dingo uritembele azo hizo zinu juba na melena ntibega mwishi yao. Nda ila juba azalia iva enda nzuani jana. Juba wamwelewa zozo kweli ngawe na haki shale dina lo kuru le dina lo kuru kuru. Voilà, ngaro nao heli wavaya mandamani ya pangi handro ya handisi handro. Voilà, très bien. Ino azali hava juba jana juzi enda nzuani itia balbalar mwa rezo sosio au katina haki ya uva juba katina haki ya uva ya mharuma wakatuka imna mji na wanu haina nti watu haneze ngoma hususu za hao azali haritembelea azali nguroneyo shaunukaturoneya nguoneyo owafanya dana mila ya mila nanti nguoneyo matalibil ilmi wa henti ya Komor waundo ya waoneao
shasi maranya katuronea paske ngono tasiri mingari wanona shawondo hemila nanti waondo wazalia wadharauo au kaharenge warengeze aboka edene mnainu aboka nado fanya hada kazi lango za sheo zilango zijuliani hao noto ingurengoze ngoza adana mila za kifahari mrahu muamala wa mru wa mahakume ani mnungu fanyo muamala wa mahamitanu no mru atova juba lewaza alingene nafasi ujoya ivai hana nafasi no baka tonza fanya hada abona rantite ngoza hatu bara ise ujova kostimu rais ujova kostimu hahutubilie maranya wa hahe kelke suwe maranya ya hao heli wavaya ngena haki ave costume ya rongoze maranya wa hahe shahodo tembelea zengo zada na mila za hao za hatu au kaya miranja fanya ada ngamkubaluka mimna mji shaminje haraya amjo ifanya insha Allah taala no yeye ngene nafasi ambaka tonza ifanye wanwe manar tufanye ada insi fedha au kaini ulohu nuongena borono walonga jawalona ngojo sisi lohunu nonga rifanyao yengene nafasi ambaka tuifanya abungena kihamba le miharuma ya hatu na kihamba liye ndinia shale swala langu ngilo muhimu bano na mkera thibajuzi tilu sale swala lino haruma CMS intina balbala nontina ujo rejei la ntina ujo udaza amrudin rejei ni uzise ezabira vuvu ni jana majeshi ndo wanda wadunga zembio wakadunga mbio hendi wala wandu salami hafungwa washimeji watu yarilolemwa na mcho hatu ya jaundoni mkiswa ya jayaretewa bure bure neni mriyaretewa ulo mwade ujofanywa dalao haombelwa dua Mwenyezi Mungu hamvukisha hata mdujo henda manga haombelwa dua notoi azaliha na ina kiki na belu wapuandwa hao wana askari wa hao wende vuvuni wende wambango ndo wadunge mbio wende ondo wadungwa mbio no watoto akawala watoto wana hatu walado wana tuana washeni wana ume ndo wadunga mbio shakuja una mdubani hangu bala oharimwaye aferi ya hemanifu ya kabuvuni ele swala hindi le swala lile kabla dhimarongo kwezi de mwichimia wa hatu mufti lakbar au kawa demu wa hedini mwondo ora mtendeza wode mufti yarenga ijukumu ya nchi ya Komoro yaende sawo oharumwe dini daye oharumwe siasa azali abonge abo naritankuwe emila nansi kembali politiki kembali shamti milanja pedal ikawa lazima bo haribano au kajuzi mtwaidi rakosole dia hetsumu rikosole dia hetsumu ya alkaba yonzima ya alkaba ihamaka ikandungwa swalio maka aboyeze ntipia oto swali ezi jajele lo mufti asubuti ambe ukaya deina azali wambe kartu swalei dio siku sudi waswalio au zentipia waswalio shangwanzo waswali untwabeli ye ujana hutojo urongowa hambakari na ujo uswalei idi osikwando waswalio rishia si wa Komori lelo wandungwa umbodua wande wafumwa wakanza wafumwa wa ulwa washanda bukoba hati njema Mwenyezi Mungu arinika ushinzi watoto wahundushwa ba wadungu mbio enge washindwa wa ulwa abo mufti ngawe jukumu ya hoa na wao ukawalati wandu wakanza wafanya maandamano walati wandu wakanza wabwe wandu walati wandu walohari masiasa shawala wandu wakanza wambeshimeji wa udua sazi inu na yodua yodemana wambawe mufti deze dua hizo mundo msohafu alafu lelo uhimi uzibahara hudaza kujambia za limbandongo shahudaza abungiabo kwezi na mkeradhi babo kartu koma mufti kartu mbembeshe ushahahe kartu mdaraweshe ushahahe baisho ngudia mnikasho wazimana takim nguna mrehemu Muhammad Taki Abdul Karim deka humnome o mufti huo abu karna ujaudhara uze hukuma hizo au kama mufti hastahiki yake mufti shari ndo angalia hawashi ya upande na yuke na ukiri wei mufti wa dawla Komoro shaweti wei ne dawla Komoro wado wanadamu shati de arudhi ya arudhi ila yolima mbate yolima ndrovi shay arudhi arudhi wanadamu armu arudhiyo ndasi lazima mufti aranie lazima mufti aritashaisha ushahatu lazima yaranie ni banu bontipia ekajaza dini
ekajaza mila nanti ngabo he mila nanti wajodori dailia wando pia wafunye macho wamba azali zemvu de mana azali hima ya ridharauo no katuri dharau ngwa dharauo parce que ye katuri dharau kastasir jabanu rimshitaki abo sisi de sideri wanonae abangena mkeradhi mnisamihi banja koma mndu njada mndu shende haki mi mwana mkomor jao bio wa komor mrati doji nikaki ukaye mkomor ya rirensi kasiti wa komori si wa komori sonti pia mufti lakbar wa mkomor e matalibi lalimi walo komori wa komori sebatusi wa komori ngamri hukumuo na urangaleza hatu mwerembiza nondu washe mwerembiza nezo ngozo ntipia abungaine joja nyinde mwarwawa wala ngasina ngasine zawia haina mji wa Komoro ngasine zawia kadiria ne shadhili shaina nongoza jiribala shehu diarwa abungabo lelo oharume dini ya hatu ya Komori kamili shehu hatu diarwa shehu hatu arwando mufti lakbar au kajuzi harizia kartaso le idi vazima na Saudi Arabia vazima ne zentizonti shahadaza rikahisa walentu wabili aibu ezabili kwezi wananyasi narikubaliane banga monao sharishinu shinu midumine shabangisho miraru bala eshesi wa shahatu shoma siwa mane omdomzi mavunziha ulado wa maore ribarkisha shesi wa ribakisha na midumiraru sa hiyo yode zisi wazozera rude zabaki abungi hapo kwezi ho jimne fulo no banu narikubaliane rihime hankonyo nzima babon kabati mruwanio mru kabati mruwanio patolo handuza mru kabati mruwanio ya hunde fumvula hahe yalibalewa eche ndo hao shalinu wandu wana wahe Komoro ngaranzo Komorien shindo ya Komori ike na tabia njema na tabia ndafu amfikiri kama nambano nganzo unambezo bana wami na Bakari swamwali rijata Genève la rangupari javili inkadu ya vili rijajir daili wanatotwalio shibani moroni watoto majeni maskini wanashwangu watabi hao wa shibani moroni hakisode misumari watoka wande waodo warungo kama misumari waono misumari tere wajahamila ba nyingide mwa tie misumari yayo singari ndao mbio wadaili watole shibani na mru afanya zinongozo Mwenyezi Mungu mwangamide na zidua ziombao na urenga mjaezi ataba Dar es Salaam. Marhaba mchikosi. Marhaba. Délégation Lyon. Oui. Ngora mbano ngantoro ngwe bano? Ah bien sûr. Délégation Lyon. Bismillah. Salam alaikum. Alaikum salam. Kaya tsasiri hondana lewainu hamara ya bindi. Kahuja retimize hazi za hatu lasine bedaho la he Nations Unies au kawasiche wakatulono derilo ahaku yahuda fiu yemipaka ya he daula Komoro ka wandu wa Komori ondo wastahiki shawahisa wa tigashibani wontipia kawati mroheza di Komori haushefu wa parti kaunge bonze kaimdo sukutia longo wengwe wasiche derilo ahaku ya udafiwe daula ya hatu na mipaka ya hayo abangongar amande hedinga kana zionesa armaye mwezi wa biraula tsaonesa kaya ambisiaza lihu bakishantu mengo shenda armaye pouvoir abo wazo sikilena leo ebo bakitsunga barmaze ntumengo shenda na unika dokaya ngari wanao bwana ya elektroniki au kaya azadi hukaremi paka ya kisharia yonsi pia na vanu daula yohenda vanifasiria daula ndeze sharia zende saule taifa bahi ze sharia zende saule taifa izozodunga na wajau nemila ya henti zengozo zombili zoto sihana abengwe wewe bazali jakubali yemila ya henti abengwa kudejo kubali sharia zende saule henti abengwe kanza rujuze ukaya gastayar ya urumia haina mbana za urumia zonti pia norida fiwe daula Komori no wananchi wa Komori imanga mina misaji mili au formation mbili kaunga mjuzi tekeleza formation ya husiana no wanazoni wadini wa masiwani na information ya husiana ne military ya Komori
handani upande wa military ya Komoro randisa mjuzani ranzema kati ya lira fasiria military wa daula military hazia ndo dafyu mipaka ya hensi na uhifadhi zemali za hemaraia jonde roli ya military imma presida ina magarde kurwa kumbirilia ya tsibali she military hazia hendio rangoni military ya Komoro mbaki wangu udefende politiki ya zali iliwe sankade mipaka ya daula Komoro abengo yabo antake mimru jeshi amwambioni ukaya yote hazia hanyu kazi mstahikini na maudu karnaho mrengani mrumishi daula ya hatu ambese washashe wajure ngo harumanyi imma wahu waungwa juu bira harma tribunal international wahu gendarmerie no wahu FCD hauka wondo watoze amdi baba hinsiono kata mwana wazali Lukman Harani kiwa kapiteni charge des informations ya haina mndwanzo ya retewa waba yondo yalo niyo abengo iranzi wahu wale jeshi hata kiki hata zali hata belu nyinyi ngamjuvira harma tribunal international shawana jeshi ngozi wonga rujumchani adabu hasamse kula mwenzanyo kanga bondo wahe parti ya zali watonda kamsino ka haulambuzi warengeza sawa zitea wajani kwa bunduki kwa jaji wakaze armuzila zilazo katsolisi waja haruma wanadamu haruma mji ba wakatira kamzirumia wakati wazo sihenda rizila uzizaho barini sha sino bojoka levushe laze barutizila ila sumu ya he arbi fatuzo henda atamdozi disiza wanadamu bonko arango yabo haziyo kaja mstahikini wakakamtuwero dia hazi upande wa husu mafundi wa dini rikaulinda haina mru ya soma dini ya Kiislamu ya toele jileo rimwishie arango kawati mru ya towa jileo bahata ola mufti kaja tuomba kalima tukao yonto tumeza omkiswa wa jirensi ya hapo imabanu narbele wana babanu ngabotena mtugamba kaza manapenzo ya muti banu fasiria mufti ki Afrika ola si mufti wa dini ya Kiislamu ola mufti hanti wa nera isi ya do défendre des intérêts shaye mufti u défendre usilamu we hamba muftora bahiuo yeho hanti wa nele baraza la maulama abengwe maudu ekayezia ya bil mapuzirano ilawa ngabaju hanti wa mndwa muftora wongu hanti wa nele baraza la maulama ushakana unome wa ni raisi ya do halalisha ezaharamishiwa abengwe ngarijuzao ka aina risujo mona leo hauka aina mlozi mlofiza junga yote sesa wa koduja cheka tuzanga boshiware ngeyamba ngusiso abengwe ni mnashunira tumona leo yatilindo kanga tukamuna maudu wakati mjuko ujarisome dini ya tukawati mtujwe dini yahe leo ni ngarambuka ya ringabo ngabo ya mwarafa ya Komoro na mwarafa ya Waislamu wa dunia izoti kweli amande hedi zakazaona si ukayare misirio ntipia misirio makafiri ngo jojonje bado msiri wa maka izoti kweli Mwenyezi Mungu yakaurongo masuratul jini akamba ukawa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada ambe misirio ntipia lor mwe dunia ya Mwenyezi Mungu ngabo mtishie hizo ambao na mwishezo lor mwe Qur'an manaonti na diko jore somo Muislamu leo ngamonao kaya leweza jiri ndo kaya kiki nazali wa hansi sharia shauka wakati ruhusa ya Mungu toa kalima la dini ya Kiislamu yasomesa afanye mawaidha yabo namjuzi sema na zilindi miza na kwanza faroki Komoro ndo zakiri hoka Komoro hansi ukaya le palacio la Kiislamu yondo école maternelle ya Komoro ndo yandisao bahaza li hajaitoa abasani hani mruando ya tokalma la Kiislamu nganzoni kwa karta yoti Komoro kabla haina namna hiyo shaizona kanda mwame doka yabo namjuo kabano azali harenge kurwa ya Christian wakati ya kanema ndahandanila na mengoni mweze kondiso yaniki wando badili Republique Fédérale Islamique ya badili neberamu izori zijua ni makritien maivarien wambili watu wa mazele gilizao ebengwe banu yeye
ngurumia usilamu chayeti mwenyewe baneha isahasha njipaji na inasoma izindu ya hane kangu kazwa ndrabo haya kibahe timonesa ukainuka bila ya kuha Uganda ikawa ula wanadamu kikiwoi woi mdu ikao hala warme dawla Mozambiki harama nyamwezi wawarongo wajazi waja wakaikoni wakati wa Sudani mjoka Belu wakamjojisha Belu Mkomori Belu ilo jina la kibushi abengo wandu hamanda wao kwa naustehi ya mipaka ni kukimu ya he dawla Komoro hauka kwa tina zila origini za he Komoro yonde mana ikawa mdu wa mafiti ya mafatahu asubitamba ukaya haringa wandu tawa mafiti amdu tina dahu tina shunga moroni wala mahatumba jini katina dahu katina shunga katina jando moroni chaharingono yo wenye moroni leo abengwe izunizo la kahanzani neshaleze ukana mdweshele ya babanu kabana masihuma le yatona ushe ukotoka mtana mrufu yunecheleze ukaya kaributi hale yabo ngamjoka radhi ka haina zijujiri zonti pia risane nimoneseni ema na hindini guverneri mjuani ya kawareteo na hiyo ndijua shia ze kalima za hangu dukaya banu eki asili banuranzi hale azali kajaparo kubalie mjuani na azali mono kaya waulwaya kapiteni chola ya tenda ya fumaja udahoni hali kapteni Kombo eya mfumando Kapteni Kombo olahafumwa ni General Salim na zenongo hizo kaziti sirini General Salim kajaka yafungwa bure haukaya harumu mamiliteri wende wa muue haukaya ngujo wanika bursu wende wafanye masomo la renyo wafanya mpango handani kauja raisi wafanya wabili kauja raisi owararundo wakauraisi Waruma ni General Salim na yebo zafanyishiha hanike mzima mapesa zihishini niende wadorumi hatenzi wajoka ukopshia abengwe haja leo haprepare wandu wahukutuzi na wandu wa serikali wanikoze bunduki zile wakauzibisa nzuwani juzi hauka ekawa zifanya angejuka sababu warete guverneri mzuwani hautaha wambadili ya guverneri ya kayabo na izuna kanzani mashalezeni uka anisi niko ibunga sinka jamona sinakuna ngaba mpare una toibo mpare babo bunga sinka torzaro mpare toibo bula mpare na balani siwola wala mumdeni ya mahame wala hatoka zamzo shamsu mdada toka zamzo shamsu dini ngabu shamdada hamwambie mbabahi kwa mumdeni ya mahame abengo wanzuani guverneri wa hao ndola warmale siwala nzuani abengo kale wainu azalingwa ndorenge anisi umbe guverneri awanga ndombe ngazija shawa nzuani ya guverneri ya nzuani nangari mwambioni ka mwehanza kamjanza 2021 president ngwenda nzuani yomi aditi mnikani. Assalamu alaikum. Marhaba mjikozi. Naam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum watukufu wa Komoro. Gari laaniyo hajiku heze mvu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yariba za kiakili na mvu za wakati na mvu za kizungu. Rilaani hajiku ezitoda kati ezitoda za kifurjar ezitoda za khiana zijirisiwao na serikali ya Colonel Azali puchisti wa kizamani ranzi 1999 ya riaja ya rada puchisti metuo diku ranzi wakati ya donenzi 2016 ngamaniso yabo ikataba puchisti ituka yabo ngamonzo nivumbwe raisi mheshimiwa nai shaga mwanzo njulize tena za kikatili za kifujar za kikhiana za kipiyeji ya zulmi yao wa Komoro baada ya wamnika uaminifu wa dhamana hamara ya bili yendese zi aferi
za Kikomoro. Puchisi hasibabu kaya. Bwana Azali warangaze dhamana au waondaze voti zinu ya jeri nje hamaze dhamana za vili hazihuru hasibabu de parti jua wa thama raisi Mohamed Sambi hajaharu muda nao en cohabitation ndawa mwaha narjua zibililiza kaya bozo ntipazifanya za khiyana zifanya hawavuru hawatoa sababu kaya hakaanza ya detruize de parti jua ejidu wasuli banonze ya wasuli baada hawatoa hazubu yabo haba Sambi au hamrede na Sambi au mto au mfunga kwa china haki na ndo mbeha haruma assignation de résidence ya assignation hizo kejabira jariba kisharia hata rizibiri hamwe de discours razamba odingoni kejabira kisharia hata manterai kisha haja hamfungu pakadaba hakatujua sababu hindini yafungwa katujoka hafungwa siasa katujoka hafungwa hakaya gwakizwewa na situation économique hiyo kabla dhibu kede mahakama ndo warangazi dhamana hizo wazifanya sha chine ministre de l'intérieur kisha hajafanya complot ya utaha ya wasilisha diktaturi hai nande de attentat za misumari za Mali kisha waja wajiri incendie ani mndo watiro hamaze banki ni development na mndo watiro haruma yeseni hizo zote pia kawachimba tabu hizi market hata matereni zibiri kisha wajazi attentat za Mustadran yarema amalgari ya pashia bali 18 shali kare kaljaba kaljamenyeha Mustadrani ya pasha yabo au shafira kayabo katika marongo ya mhura hata materialinu atalipita likajenda wana mwele bo Komoro kaya abaga bongo ndabu Buhari kisha haja harumaye gendarmo ya ngulumono gendarmo wa mshari wa Komoro kaya wakatwaze voti usikwaze voti huo waoneha wadukumene watano wava combinaison za rose wa takagul ranzi popamu hata usia hukule wanru wao wajaretewa kisha waja wangu mhono kompar hazard mhono ngabishoka ya yemra kamungo mhono akana kupukupu le kupukupu hilo wekanja jidafiu hagulo mhono par hazard hatongulo yemnabidi ngamone so demnabidi mhono no ne nkundu kichito kile hali ya jisomo hono jawu hadikola rumo ngulo ngono kamili hunu harmashi kedima woni fanye publicité ban ya kaza jawu hadi bongo juu ya kaungo ne bidushi idan wanoka fanya program zabadui zokangwanza ya salise ili arengo ya diktatura hiki na mvu ya kungo owangu kaogwa inosa Salam alaikum. Monsieur Kiki, ministre de l'Intérieur. 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 Angale journalier nous quoi. Inde journal. Il y a un parti de fête Comore. Il y a Fanny Wadar Salama, exemplaire Zinji et président Wahat. Wahe Comore. Ahmed. Wadani ya Zibalia ya Itire Dar es Salaam ya Janio Moroni les journaliers ngwa Nikiki les journaliers ngwa Nikiki ya titre ça inu 5 guerres en cours à la fin titre yo imshangaza kiki hazie journalio kaijalawa shaholiho watu sisi si wakaidi hanongo si wakaidi hauta hanongo njema na mwangale bata yo journalista hiyo tout entier 5 guerres en cours yo de titre hayo yo journal ya he parti rifait Komori ya itoa shabat ribakshana exemplaire nzima ribali ya ujapari
rijari tire sai journal ngio ankur nge huzi wao abo nge abo haina mwananyasi uje interesse ne journal yenu ani ze page ngizonga mara ndini mwambie ni page ilio page ngizo 18 page abonga bono ngozi njibo ara bashantsino jobo harini moneseni au kaino journali huzi wao ya he partirified komor haina mronde journalinu ujo honrai secrétaire général wa he partirified Mohamed El Arif Saad au ya wasili au ya pare ali abda l'ambassadeur haina banu mwanadamu walio ujojo mwere journalio ya irenge ya some ezilobo hari abunge ministre de l'intérieur urenge journalino kuitamro kuizimi hatu rende mbio hata kujoshikaja shindarito ahui bloke kuitamro sha kujetamro habo mbisize fikira zaho dezanja omro abunge tainu rito ababo ngari huzao nu Faransa isangio Komori deja no hambake na uja no tio saija ngio yiho tialabu ngo jona bwa ndiso huziwa tainu nga sinio banu donc journal ngio très important haina mdu piaso me aione surtout ngabo page banu ya homji wa hajambu ya mahame ngabo page spéciale banu ya he parti ya homji wa hajambu wa mahame ngelazimo hajambu wa jauni article marhaba menji voilà Ahmed Wadan Mahmoud Tsoy nge banu ngene journal saino karibu zao. Assalamu alaikum sava angu wa komurambe mbanu ngoba nkozi lwa komurambe mbanu ngo yabo ewa shabo ganzo uniswali nimesenji maneza mangizozini ngojoza ribe habanu busalim ngojoza ribe habanu busalim ukeza ribe habanu kabati webo ekomuri isamro haukaya wananyasi kwa tina ila liberte ya mru exprime harumai mabango ya hao hata tao wanje harumai dini ya hea aferi ya vijiribubu ni jana ya husu salamishi meju wao waimru ya fungwa wakanza mwombe dua kiki na belu azali wapale jeishi wende wazio wandu wao wachisome dua shaha baraka za Mungu nensi borala nensi ya kidini rihundu shabaha mashababi wa wadungu mbio au kawa toto kwaje kana bunduki kwaje kana mahindi wa wadungu mbio omusoka ndarenge materiali ya hao noke jakiri donc abo kabatiza nyimeni busalim ze komoringo iwono andupengo prison wala wongule mihono wadanizo ikatujo bali atambinonko deni homoni ba ungulo wananyasi ngo prison walobo nze ngo hamango prison mana kwati mdu subuturungo mbabanu abungi abo tsasir ja Geneve rijari fanya mashtaka bolelo ngaserwe manobanu mkini hanga ndo mnasuala kwa lazima mbi wa komoribo nkozi marhaba yani wanaweza bangizo zinji mswami nukaya harma muda global ndo tosha zangizo zipi shaba mbesendo tso rengana nukta wala aweza ndani ndo abubushirio na mubushu marhaba na wanja utsere nga mtoso ze jamaa zo mtipia waloguru walogoni ala wanuzi sa waboka intia haki ndio harma tam wanizo tizaleo wasina mamengomini zaidi ntingi ya moshi shaba le shinga jasi waboka dadazi dou yani leo zozi tsuhenia au kaleo rihongo ubawa shaha vanule wenu ezijilo mitikaire ninengirani sifanye mwezi wa nusu yani njaka aminukaina densi nini naka baishi mzazalo alivo sha tikai basi lobora rejenga dogo nguko gozilo chini huzukuru nongo za dunia ngamweshilizoka ya enswaidi ya juzi sisi wasi charme dunia duandika rende kinyume nenswaidi saboze izozila wana na ukaraisi na mufti wambo katija yani lijilai zilendi hatari mwedi ramadi hadu zambawi au kabanono bakangar omwezigo jone shainu idikao dationzi dasturi
ikansi harma mshinzu kaikandu waswali siku kadhaa wana Arabia Saudite yawentu sabili ndei basi sisi samwa katide hali gamjoso lo sikuranza kabati ya hizalafuz siwadini siwadini abungabo obanda hondaba nabatsa mashawi ya joka babul baraka ya hens au kaya banu mvutsa haki usulmu mndu mwenza haki mndu dafiu haki shahotsa haki usulmu dhalimu otinyanga Tindap. Tindap. Zotinyanga shabanu ya la watu zuga jasa za ililo zimu wajibu lazima zifanye ranse malawi hatu wakati wa baridi na mahala majiro rije tekeleze farudi au kainua wajibu shaban le dalangulo shando ndani mwezi wakabala ngogo kanga ngopi hao wangupi honyu nguni yani tijonja rafanya jabu nasu ya rivuzo mduma la mando jina nyungu ka hono bala mando jina sabu zisa ngabo mdono vuzo shando nyungu ngabo wananyasi walonda ni mwenzi na ruwasaidia na warisaidie zimbana zinzi fuzu au kabati batinao karnosu liba hakiha marhab tout dépend oui et ka non oui Ay, sorry, c'est dommage. Par exemple, la Solomon Sambi va se libérer. Ça, c'est libéré. Donc, la thème a dit, il y a comment une comme ça. Attends, je vais j'entends, c'est mal. Le bunjilo telunga mandamano tongandisao Ahmed Wadan Mahmoud Soy dem Kizimbeli bulovanu yali balabanu uka Ahmed Wadani wemru wa mbwana ranzoka tewa ya seki hatoana mbwana za hentino ata mpaka ndaba hata singa sibanu Yongar filme ukafanya foto banchea yo gar filme hao nji hapo haribu mbaba wala namda jisembapi wala c'est exact Ongea ni banumjoka kabati mushkil Voilà. Bismillah. Cartone de Liberty Faranzi. Mara 11 uishia. Kayasi. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره وخشى الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم
إننا ننهي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره كل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليه اثنين فكذبوهما فأنزلنا فقالوا إنا إليكم لمرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يردد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية له أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهود وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نخرجهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون استوى اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون
وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيك القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مؤمرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خبير مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أجلنا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة إنك أنت السميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين. اللهم اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبسيئات عفوا وغفرانا. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبسيئات عفوا وغفرانا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وارزقه وعلى آله وصحبه أجمعين بفضله. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nadi ukombozi pia idaula imenuha ya kuboria narikeni ya mahaba ya ubenza ya masiwa yetu waswakomori kamunzima siunikaola ya masiwa rezaliwa ya masiwa ya hilea Molani alisaidia narikeni hania rivenze watwania mahabatani na dunia deramu isipepea kumwezi sitawashie bidnamnikayo hai daula imenuha sisi waza tuzipangia maore na zuani duani na ngazija narikeni na mahaba ya upenza ya masiwa. Endahime Chenda wahime
Chers compatriotes, chers amis des Comores, nous voici de retour à Genève, à la Place des Nations, ce jeudi 1er novembre 2018, pour manifester devant les Nations Unies notre indignation de la situation politique de l'Union des Comores. C'est ici, à Genève, que nous sommes venus de toute la France, il y a un mois, pour porter à la connaissance du monde le naufrage dans lequel sombrent les Comores. En même temps, c'est ici que nous avons exprimé notre vive préoccupation sur les conditions exécrables de détention des prisonniers politiques. Nous savons tous le calvaire qu'ils endurent, entassés dans des minuscules cellules insalubres et sans hygiène, privés de soins et de visites. Leur situation se détériore de jour en jour, et ce, malgré les cris d'alarme de la classe politique et de la société civile. Notre légitime inquiétude est aujourd'hui renforcée par les événements dramatiques d'Anjouan. En effet, le soulèvement de la population de l'île a été réprimé dans le sang. On déplore la mort de plusieurs personnes, dont des enfants et plusieurs blessés. Qu'Allah, le Seigneur de l'univers, ouvre à ces martyrs les portes du paradis. Amen. Amen. Le bilan aurait pu être autrement plus lourd puisque l'armée a fait un usage excessif et disproportionné d'armes lourdes contre les civils en tirant notamment des roquettes et autres obus sur la vieille ville de Moussamoudou. Désormais, le président Azali a les mains couvertes de sang, le sang de ses propres concitoyens, et il porte l'entière responsabilité des événements d'Anjouan. Les rafles se multiplient dans l'île avec l'arrestation du docteur Salami, gouverneur d'Anjouan, injustement accusé d'être l'instigateur de la révolte. On parle aujourd'hui de torture, de traitements inhumains suivis d'assassinats. L'État est malheureusement devenu l'instrument de la terreur qui s'abat sur une population prise au dépourvu et sans défense. Le Front uni pour la défense des droits de l'homme aux Comores n'a eu de cesse de le dire. L'Union des Comores bascule dans l'horreur. Les exactions du régime du président Azali ont atteint des proportions inacceptables. C'est pourquoi nous en appelons à la responsabilité des Nations Unies pour user de son influence, non seulement pour protéger la population, mais également pour engager toutes les parties comoriennes dans la voie de l'apaisement et du dialogue. Un dialogue véritablement sincère et résolument constructif qui offre au pays de réelles perspectives de sortie de crise. Vive la République, vive les Comores, je vous remercie. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hazina la he Dauda Komor na zina hema watani wa Komor na hazina la humjualio maranga mrepresente humjualio ngamrongo he sautu ya wa Komor mdoho masiwani mwambieni ukaya ngamrema sa sindirrauli dansi na sikar jamdansini mwambieni ukaya za tartibumbi za hansiwa nezi ya kibaraka ya tendelo na Othman Azali yapanga ya mipango ya ndrabu ya kiunafiki onsi pia Ilyas jini ya nsi ya hatu ngari mwambieni ukaya insha Allah kaributi hali ngarijuhum masidini na mwambieni ukaya ejezenu pia zodofanyi harume dunia shayoka ikiri revolution ifanyi shihondo abadili nkadembi ya mandazinu rawa jaka mazamo abengwe Mwenyezi Mungu torehemo o kando wahenda o wachudunga ikendo wa rumao wa hundeja zinu bao insha Allah zima bufanyisha hama za moranzi ngewashindi bafanya hama badili hoya kweli abengo ngari mninkauni emiadi ukaya ngasibazimananyi karije mdansini wala karno poro mdansini na singare ndao hata mpakari timizi legaga ulinu ndonini mwambieni ukaya
ngabo wandu kao ngwapangao amande ze biro za visiwa amande seni amande ze banki amande ze kupuluza ndabo mwambeni ukaya bano azalila jeshi challa jeshi mahara jeshi fenyata ze armu katuzijua mwambeni ukaya armu yakavumbulwa ila armu ikao ifanyiwa ni safa wa Kirusi ndiye afanye armu ila wadungo hivumbua kumise kwa jitena la armu katsinda ila enganzo ukaze le deningo la he mukibanu bawaju umhono mzima uzingare mndi kaundo abale bundukia haukai bundukila ila yuto wa mro bala wote ya barutira la shay auroha yula wa mro halafu ila zalika tujua engele gari la msedrani rema yasahe armu hiyo baya walijofuwa mwambenuka izo mengoni mwa unafika hata ze armu izo ya jeshi akatuzijua ila ndi mana ya zirodi ngoni yenda ya tata ambasade France nzuraka humlinda ya defende mipaka Komori no wa Komori rongola mhara ndi mwambenuka ya hata imba ukolono lila valaila hanomewa nitakisha vale diplomia ihunra ya ufanya madipe na yaranzi aja Komori kajaparo ufanya le dipe ya soma Maroko shabanu badanga mona habalebu ni mtungufu yukabala ngena ujibala katina hata ujizito kwa yonzi ndudini mwambieni ukaya hamade zajiri zila juzi maziona nzuana vala hande hapanga wandu wahe mufuma wakane sirikali Kabula wandu wa Mahmoud Bakar na mamiliteri walandu wakauni kwa ze armu waje wadise ili wajo hunda tartibu za warete Dr. Salami imfanya ni juka ya majeshi janibu mbili wahimu upande hulamba wandu mengo 8 awondu wajuka wa mengo 8 wakaundu wa wapanga wakaubeshiana na majeshi majana 8 ikabidi haru ushashi wandu jane kendo hafaru mansun tanu wamba wakaubeshiana ziasi ngabuna fikia wari wandu kwa jawao na wareze bundukire rowandu wa wendeza yaboye ukawandu wa wapanga haukaya wehansi ukaya haringo anzo wasunduse guverneri warenge ulanse guverneri ya kaya anisi aribo mnike plasi tinena mna hiyo wakaja votewa wanzuani wa vote Dr. Salami na wanzuani kwa tayari ya urenga mruti mzuani yaende sedesola hao kaya mwananyasi wola olambaba mbenia mahame bongo aba wanzuani sa wajua konomni ko guverneri bongo aba nendetsa he mndo jina mzuani ndo ya mbehe sha wassalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Waishilizi watukufu mridungao sainu ngari hakikishao ya ukaya baada ya wasili oharima omjiwaizi wa Swiss mwanambao Geneve rilahikiwa wandu 6 oharima sheikao ikao ngashijishughuli sao ne zinu rambao dezi haki za kibinadamu na muhifadhi mwanadamu. Halafu baada yabo ngari jo utowa halu haki zungu ndo shombao komunike ritambaze omhala pia holiho de zetanafu ikao do razi parisa oharima monano ikao uwashiha harma nukta nzima ndo uonesa yenkodori wanao awasa banu ya utaha uwandu ikao ngwajihundao harimaze silis za hezi ya kifujar ya tendelwa ni Colonel Azali Asuman ikao ndo rais wa he daula ya Komor uwandu wao ikao yeye nguharao kaya uoti maprisonnier politique wakati kao ulemengu pia ngwakubalio ya ukaya wanuma prisonnier politique eyabili baada raunana holiho ramba ngardoka utoa komunike ikawajibu rionese hawa ya siasa ikao mdoilio masiwani hawa ya siasa ikao ngaivumao na hii haukaya murambuo ndondondo ubahanu ikao do rais Azali Osmani anzoya wasilishenzi hususan dele kafala ajiri emifumurala niwe huja harmashesi wa Shanzwani kafa ikaoli wasilisha umtilo shivani wa Dr. Abdusalami Abdu
gouverneur kwa heshensi wa Shanzwani Iwandu ikaonga mundunga onga mrambu wao kayanga harmo usikitifu wakati ndonga waze habari zinu na tika harmo usikitifu wakati rala hikiwa wandu 6 hauonesa wakati kao ngari hakikishao karna ushi arsome majinaho wandu wao vanu ya ukaya ze prison rezilo harma shesi wa Shangazija resilo harmo shesi wa Shanzwani nana shesi wa Shamwali ye maprisonnier we sawa hondo harma wandu mengo mfukare maprisonnier politique wakati kao serikali mwanzo wa waane abonge ngasi harma huzuni banu yode mane kao gamrongo na mimi sina kawaida ya urongo na urindinda shanga mrinindo hahweshele ya zeroho ikao ndo zilio harma tabu harma prizo ikao o binadamu kauti harmeze prison hizo o mieshi pirizo kazichi nane namna ikao ndo wananyasi wasasanyiwa karina uvumu wa jina la mru wasaya jambe hadwazilwa shangarisina uhakikifu ya ukaya ye maprison ya politiki walo harmaze prison za hezi si wazira wahisawa hondo kadiri ya mengo mfukare wenda uwandu wao lazima riwade walawe na ngari wambao walawe na mo o maaleka ondo walio ngari timizio hamba ukaya ngamrambu wao ema hanarajabanu ukaya umonano wa leo unumonano ekao ukaziwa ngasina mwezi wa nusu amba ukaya ngari mrabaoni rudirjeri hakikisha ye huzuni rilonio na ukaya karijalala haukaya mrongora mbuondo ya ukaya Rais Azali Aswad ikao singari mkubali yao nongo nzima haihansi wa raisi ya rume mahamitanu ikale onge na tartibu za huanzaya renge wandu ya watie shibani ili yajua hende savoti za haeche iyo ulemengu wesa warambua obahanu ya faliki na ulemengu wardi warambua ya ukaya inu ya irenga ya irenda beramu ya chezaonio yani de referendum ya 20% ikao haihau wa habari 92% shawa nada muhakikisha ya ukaya almuradi haina ikawa shilobonze shidungao ndongo za Komor wao kwa tujua sharia mshinzi sha daula itwade sharia mshinzi sha 2001 yani des accords za fomboni za kaujazi za lise ye constitution ani umkonsi ya sharia mshinzi sha 2002 abonge abondo bahanura zingara riwanao ya ukaya handani hoka wa Komor wajihunsanye harma mahadisi geladimu waloshivani warohe haukaa ngari hakikishao na ngari silbutiora ambe ukaya owarishilia vao wakubalio hezenya janibuzo ntipia ya ukaya wala maprisoni ya politiki abangenga msamaha haukaya wanga mdindindo ngamsisimuho mwahangu habo ni juao ze tartibu wa serikali wanzo wazendese no entia hatu izindisiwa uzidi usihangamani abonge haina bahanu mkomori yalio narishemeze narijuhe haina bahanu baure mamlango rekando harmale bara la Afrika rekando harmale bara la Europalinu rekande le bara la Marekani ili rionese ukaya raha kawa nauka amani no wandu wala wa uharma prizo wakati kao iyo ne azma ilone serikali do ujimilikisha yeyezi hamvu hamdo hichwa hambulio na usankada haina dasturi za huendesa daula ya haki abongi ngari wanao daula ya haki haluha kizungu etat de droit ngari wanao haluha kizungu libération de tous les prisonniers politiques ngari ambao la tournante à l'île d'Anjouan
en 2021. Marhaba menji. Assalamu alaikum. Sikanzani tekeze mirongozi hili bahi dakika auka sasiri tsangaji hava sha sikanzani dans des hommages en tant que président wa Front Uni pour la défense des droits de l'homme au Comores. Il rendait hommage au vice-président Ben et mwenye urihansize chapito yinu ni hazi jitihadi yaifanya ili leo rishinderi tsanganyi hehe namna yinu na fikira yinu yede mwenye uitia. Donc tikanzani mranze hommage na délégué Tajidin ikao vaheka jasaza jitihadi no wananya waduana naye walalio maladi marwande hommage no ana shwahatu walovanu auka sira la pari ngambeji wao ce n'est pas la peine mri remercier singa dohuja. Donc ngariomba Mungu kaya wananyasi waloli waripare bangari johuja. Wassalamu alaikum. Marhaba President, Juhani Sinesi. Alafu Manyasi Abdurrahman urongozi na Shemeze libéré. D'accord? Ahmed Abdallah Sambi libéré. Sidi libéré. Docteur Salami libéré. Chebarwan libéré. Sastas libéré. Madali libéré. Mahmoud El Arif libéré. Docteur Shakur libéré. Ahmad Al Mutawakkil libéré. Ismail Kassim libéré. Dahalan libéré. Elhat libéré. Ma prisonnier pia libéré. Andisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Ikaula demu usikwa manda wunu lile hamade heli wadani wa nesahanu sha muhimundo ka inukadwa bilira ka ujabanu bijeri wonese ezihoza zilone masiwa leo wenji wamba nungozi ntibanu keda kabla demuna njeze utumwabwe tondo ukanga mantonone soka Mkomori utitotilo shivani huho haina chahaho akazali mwanadamu Muhammad Ali rahamba na nyina mule wendo mrati tondo fikiru kabanunga rengo azali garenga tobiambi alonizo hatambaza haina mshinti wa masiwanira nzo mshinti ya kimila na sheo za henti hazimenye hatambaze mishinti ya kisharia yonti harwaria haina ndongozo pia za masulaha ya hema siwa hafanya haina mipango yofanya haina siku ya nzoyarete wandu gutofanya mpango wa upeu amando hungwandwe mihono na urendajet abenke mizo ya kanza na bemba vile ndo katisha mwana nyazi walitega juzi amba ukaa aria zalia hulu Jumba Marseille na fanya konsuli ngamwambia nukatu zade hakange mwana nyawa gedaine emir Mwarabi Sauditi si warura jabanu haina mrina tahadhari atide harimasa konsuli zadu wangu joto dolo ya redwa tibe azali harede kufanya majumba ya uja ya dohine wa Komori haina vanu walio akara zoa loma siwani wangamiza kadhalika sha kamna wasiona jonza nambe haina ntiko ujuha Bwana zioni wa Komori akamdoshi ukabaka aseki tisparoza mbambabika le aseki wawana mbwana zinjo harime masiwa ya hatua no wakavonze nyinga nyibonti juu haina ntibadili haonge badili hao shababi wa henti inutama ya hanyu lelonga mdonori javanu kasandwa duhazi chari himi ili ribuwe zentia za hanyu maudu mjamweshi lemlelaje mwasi uhaboana o masiwani masiwa ya rohoti wao mkatido vyaje mudafini ngamjohu lwa kweli sha lelo mdutilo uhara shamdu katoku bali akahunule mwenguni pia
baha wandu terrorist shako mwari deda hula ndilo terrorist akawo ndo wandu wakati ku terrorist ndo shangaza wandu ndo utia wandu uhara baso wa Komori pia waterrorizewa watilo uhara ne zimbi ya azali na ikundi tola na jina tola ba kiki ko natulilie ba osikukoti hule na huja gasitengweni njaka na azima kabdore ngamdongo shanga mina sikunjo hamba ngamwombo mungunda mtumeuka ezamba banu kabla dhimika zitosho shakari jazie mbwana ngajua na tapake zimbi ya azali naona sikundi wa hahi lawe wanzarubel alamina wassalamu alaikum marhaba kaisi marhaba wajomba hangu wahetia mitamihuli wadada hangu wahe bambao wadaya hangu wahe nyafandaya nazmeju wangu wala armenti ambajini assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh anfikiru kawandu warungwaba nuzitosho walakin tuandare sheni zazalimbabi hewe fahamu attention ntina usiuzo nambao shaka mwambio kaya wambeni wakweza wambo kaya kudumelande nasina mashtakatu nasinawe homu hiho na fijo na tasiraho wallahi lazima tutarupule letao noti yale kama avendesha Allah taala iso kama ndia hilo kaya wanama mlevanu na mashazamenu mtiti azali al-imam ngutotomba dua ya unde mapesa ngutotomba dua ya unde wana ngutotomba dua mnyezi mama njesomuri shahomba dua tisema tarmo yezi yokinokiri kabati yakana yezi kurane yakaruna na hamana na isolawa bahi hewe izoro hamya kaya ya dunia wasawa hufaliki haukaya ya komite international wajuao zetodia mbugu fika wazifanyiliwe maraja wa Komoro wasawa utumbuze shaya wallahi nadhim kartuon biyadu uruhezi armayezi ama Muammar Gaddafi kartuon biyadu uruhezi armayezi ama Saddam Hussein ngarombe uombedu uruhezi hamadu adenyo Mandela shaka mziro hizo fanya hizo sizo Mandela afanya karadhi banga mwambio kaya yatomkinishia wade watahe o Arabu ana Arabi Saudit wajewa hudishie nyumba mkuu rahani mbevu izo kirida ta Arabu wajewa henikoni rijuao shawida wataho Arabu wajanze Komorana banzali izo ndrabo mbondrabo yamnahazi wahanze Komor wanga ntosi mwana Komor rinfanyiramu yamahada no murwa wahanze Komor ganzao sisi mnasi huo siwa Komor rinfanyirangu yamabuhe mcheni yamfanyi mahaba yahanze Komor wamnazi astahiki sisi wapumurirangu abange namtimizi nwambia kaya hewe attention hati hale letalahu ilonga tusabati inshallah taala wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bravo Assalamu alaikum. Nakutani rumu manashteku handani de hujwe maana rajaban c'est que zitongo ziviri maji lazima urudi harama shama cha dunia nasitekeleze maana ho livanu zila loi za liberte zila wao makataba Komoro wasinya mikataba na zingine zila loi zo zireglements harama zi liberté individuelle harma le droit de l'homme harma zi prison na Ethiopia donc lazima uratekeleze oka zi mashaya yayo Komori wasinya kawasisi stahi na madhamana walio lazima ndo wakontrole wajue ambe serikali ya Komori warenge nzia zangina kaza stahi sharia donc yo des muhimu rajaban j'ai une première fois il y a bientôt un mois watu waende Komori wana shahidi waregea
situmana bana leo hadisi zitwangedza nguvu zaidi ya kazi ende taziwasuli harma nzia za action concrète par rapport na serikali ya Azali. Na kutani nieleze wana tungwanika watu haka msizijua les situations lion nzwani notamment harma mojwa wa kutsamu. Ya na kale o ne tazwasuli question za bondoki c'est que wana tamu kawasona kaona nzia ya ngine ya shudo jeleza. Donc on était wasuli harma baba akubali warenga bunduki etc etc. Manajilika Azali nyamando akabulishia ezi umati akavulishia akarespekte manza ya volayo na engagement arenga ngiyenze zikaratura trawasuli. Mon problème million zero c'est que Zwani pas habari tous les jours bakakula suku wa watoto na mawe. Spara baba aliona mdomshe na ulezi akia basuzungula alozungua kwa saka sasa hatwari ya pashe de mawe. Donc des familles kami nisibakio bakasi na ulezi. Si pia haji si atteinte à liberté za wanadamu et ça devient très grave. Ya kala siburi zero boys zona ba zero kazazia arbesi kama la koni ya Lalo wanapenzi yaringe pia na les drapeaux zile baona mzojuni ile video kwa sababu sina tele ya viki wa problème viki se control wala wana maori viki ambia serikali ya Faransa abawa na mwadishe washe hunu deka Roma bakabanza kasina utongo wafanya watubishwa tu wa circuler etc. Wa unafiki watu shwaka ambao unafiki. Par contre ce qui est grave, ce qui peut être grave, wakatoka ambao Antoine wana demander asile. Serikali ya Faransa wafikari na serikali ya Kongo wale watoto arma markabu. Wavile hawana aretoa watortiro etc. Donc lazima que hashil na situation ambayo yapo si continue ya kama watu wasitawa tiju. Watu wasi wa na maori kawasira harma donc le question à côté et les jouer les hashi là où kama sitomo kaza kama salama. Ngabo ndongoza nzozo mbabala nukatonda zifilmewa yende mana roha bonze ukaina ndongopya zitoha na siri na sio Komori lazimoa mjulaze ndongozi globala rambula rizimeze portable donc mino minsi no jauzia siroha bonze au tani mone senile daholino heli halo. Voilà, c'est la Nations Unies.
c'est la place Nation. Ndashilahiri Shamindo Miraru. Nicolas Mushke Shamindo Mine. Shaumji Maunguha. Le délai wala Mauribo Lendazalo. Voilà, une des places, oui, place Nation. Lazima nimone sane place yenu. Kano place Marsos. Shaika oblige nrohe bala. Kanga wanongoza ndoza mbwa bala. Noketula muzi filmewa. Ungabona munsamihi. Ni profite ni mone seni place Nation. Voilà, zila za kambwesa zangu baba mtengeleyo. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في ايران. اللهم انصر اخواننا المسلمين في كومار، في جزر القار، في جزر كمان، في جزر كمان. اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم عليك باليهود والزبور. اللهم عليك Voilà, c'est la place. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحانك ربنا والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين مقبول ان شاء الله. Madam Sasir Sartimizi Ngunari Koshinzi Sartimizi Mwisamwisheza mbwa banu pia Zabakiona ba Mwenyezi Mungu dejori saidia Azali Mwenyezi Mungu msisebonti Noyati rola hitwa Shana siso abonti ha adabu na heshima namna kao yazungusha harumwe nti haina mndu ya mtema reranzi nge yaviri harumwe mahakama hizo yafanya kaizo ndeza lingana naye. Marhaba marhaba ngarishi yao ngamwishi yao Donc là, il y a beaucoup de gens qui sont en prison, certains qui ont disparu. Pagnac. Salam. Aouziage. Salam. Ah oui, bien sûr, les îles comment c'est là. Merci, merci. Halloween. Ouais. Voilà. Yes. Voilà, vous venez pour me donner un coup de main. Voilà. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Vous avez un petit accent, vous venez d'où? Maandamano tau ya hisa na bara ni sopli ezinru aranzori rohe ungabona munsamihi ba quelques minutes ya bunge ladmoni couper vidéo jero na skumra jina inda tantira kanio raka ukaza zindu za hatu Njao marhaba menji ngari mesheloni marhaba ngari dofunge bagage wana ba habanu reza tupari nemva tenunge nyao aboyo baraka na unono maasalam abor jodonana karsar sara sulipari bata singa rohao wala wabanga rifanyoze hazi namnisamiri kupe wanu marhaba menji neke azalini kehwelewa azalini kehwelewa azalini kehwelewa wena kikiwa haho neke mwelewa nroe zambwa wanu bara mwanzara kamjanza ngamjuroha 2021 kamnahu asuli yabo no kamnahu fa
kamna hufa shaye zinga mwipulili yao kistaarabu au kasingari wanaonkode hamare au kasiri amini Mungu ni amini Mungu woti mtovu au ngiavo manikupe namna lao nono kwezia marhaba menji asante shukuru.